Bismillah, la yasuqil khair illallah. Dengan bismillah segala sesuatu akan terjadi karena Allah Subhanahu wa taala walaupun itu kebaikan. Bismillah, la yasrif as-suq illallah. Walaupun itu keburukan dengan izin Allah akan terjadi. Bismillah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dengan nama Allah nikmat yang diberikan kepada antum. Dengan nama Allah tiada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wa sallallahu ala Rasulillah. Salawat kepada baginda Muhammad. Yaumul 'ardh 'alaik. Ya Allah, berilah cahaya nanti tatkala kita berkumpul di padang mahsyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Min Filistin ataitu ila Indonesia. Kami datang dari Palestina, datang untuk Indonesia. Min Al-Quds jitu ila Malang. Dari Masjid Al-Quds, beliau datang untuk Malang. Min Al-Masjid Al-Aqsa atakallam bi Masjid Ahmad Yani. Beliau pernah berbicara di Masjid Al-Aqsa, hari ini beliau berbicara di Masjid Ahmad Yani. Uballighukum mahabbat ahli Filistin ila Indonesia. Beliau mengabarkan bahwasanya rakyat Palestina begitu cinta terhadap warga Indonesia. Wa salam ahli Filistin ila Indonesia. Dan beliau menyampaikan salam hangat untuk dari warga Palestina untuk warga Malang khususnya. Wa ubashshirkum al-liqa' bikum fil Masjid Al-Aqsa qarib insyaallah. Dan beliau ingin mengabarkan bahwasanya harapan sesungguhnya kita insya Allah akan bertemu dalam waktu dekat di Masjidil Aqsa bersama-sama. Amin. Al-Masjid Al-Aqsa yashtaqu ilaykum. Bahwasanya Masjidil Aqsa kangen dengan antum semua. Al-Masjid Al-Aqsa faqir ila man yusalli fihi minkum. Masjidil Aqsa membutuhkan orang-orang yang sholat di dalamnya termasuk kita yang ada di sini semua. Kama anna al-Ka'bah lakum al-Aqsa lakum. Seperti halnya kita merasa memiliki Ka'bah Baitullah, seharusnya di dada kalian juga harus memiliki yaitu Masjidil Aqsa. Amin. Al-Aqsa muqaddas. Al-Aqsa muqaddas, yaitu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa mubarak. Dan Al-Aqsa mengandung unsur barakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa 'azim. Al-Aqsa adalah sesuatu hal yang agung. كل المساجد في الأرض يسميها من بناها. لماذا هذا اسمه أحمد يعني الذي بناه يسميه أحمد يعني؟ إلا الأقصى. الله يسمي المسجد الأقصى المسجد الأقصى. Setiap masjid di dunia ini pasti ada yang membangunnya. Beliau mengira bahwasanya Masjid Ahmad Yani ini beliau Jenderal Ahmad Yani lah yang membangunnya. Tetapi Masjidil Aqsa siapa yang membangun? Apakah warga Palestina? Tentunya bukan. Yang beliau katakan adalah malaikat yang membangun Masjidil Aqsa. متى بني المسجد الأقصى؟ Lalu kapan dibangunnya Masjidil Aqsa? قبل 10 سنوات؟ Apakah 10 tahun terakhir? قبل 100 سنة؟ Atau 100 tahun terakhir? قبل 1000 سنة؟ Ataukah 1000 tahun terakhir? بني المسجد الأقصى وبنيت الكعبة قبل الوجود البشري، قبل أن يخلق آدم. Ternyata beliau mengabarkan bahwasanya merujuk kepada hadis baginda Muhammad SAW. Dikabarkan bahwasanya antara Ka'bah Baitullah dan Masjidil Aqsa dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diciptakan kita semua, sebelum diciptakan manusia di dunia ini. جبريل عليه السلام والملائكة هم الذين يبنوا الكعبة ويضعوا الأقصى، وهم الذين يعمروا ويصلوا ويسبحوا ويقدسوا الله فيها. Malaikat yang dikomando oleh malaikat Jibril, beliau-beliaulah atas perintah Allah Subhanahu wa taala diperintah untuk membangun Ka'bah Baitullah. Setelah 40 tahun baru beliau membangun Masjidil Aqsa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. Beliau menyebutkan ayat yang dibacakan tadi. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الملائكة تسبح لله في الكعبة. Bahwasanya malaikat berkelilingi atau bertawaf di Ka'bah Baitullah. الملائكة تقدس الله في الأقصى وآدم بعده تراب لم يخلق. Begitu juga para malaikat yang disertai juga Nabi Adam di dalamnya
mensucikan Masjidil Aqsa atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. أنا أرى أن أنبياء الله مكتوب في هذا المسجد. Saya melihat di dinding-dinding ini ada nama beberapa nabi. كل نبي كل رسول طاف بالكعبة وصلى في الأقصى. Tetapi setiap nabi dan setiap rasul pernah tawaf di Ka'bah Baitullah, tetapi setiap rasul dan setiap nabi dipastikan pernah sholat di Masjidil Aqsa. والأنبياء الخمسة أولي العزم من الرسل Begitu juga nabi yang 5, yaitu Nabi Ulul Azmi, begitu juga pernah beliau sholat di Masjidil Aqsa. كلهم صلوا في الأقصى وكانت بركة الأقصى لهم. Mereka semua sholat di Masjidil Aqsa dan mereka meminta barokahnya Allah diturunkan di Masjidil Aqsa. أول نبي من أولي الكعبة نوح عليه السلام. Pertama kali yang datang di sini Nabi Nuh juga ikut di sholat di Masjidil Aqsa. عندما جاء النجاة والسلامة ينجو نوح من الغرق. Tatkala dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas cobaan, nabi-nabi juga datang ke Masjidil Aqsa. قلنا يا نوح اهبط بسلام منا وبركات. Dari ayat itu kita mengartikan bahwasanya Nabi Nuh juga diselamatkan, yaitu menyandar di Masjidil Aqsa. نعم نوح سلامة بركة أقصى. Nabi Nuh diselamatkan kemudian mendapatkan keberkahan di dalam Masjidil Aqsa. النبي الثاني من أولي العزم من الرسل أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. Begitu juga yang dikatakan bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga datang ke Masjidil Aqsa. تأتي الملائكة وتدخل إلى بيت إبراهيم. Pada saat itu datanglah malaikat mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. أدعو الله أن تكون الملائكة في بيوتكم. Begitu juga Nabi Ibrahim didoakan di setiap rumah yang di dalamnya ada Nabi Ibrahim didoakan oleh para malaikat. رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. الملائكة تأتي إلى بيت إبراهيم بالرحمة والبركة. Malaikat mendatangi rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan membawa apa? Yang pertama rahmatnya Allah, yang kedua barokahnya Allah Subhanahu wa taala. بيت إبراهيم في الأقصى. Tetapi yang mencengangkan adalah rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di Masjidil Aqsa. ولد إسماعيل في الأقصى وهاجر إلى الكعبة إلى مكة. Begitu juga sampai Nabi Ismail alaihissalam, putra daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dilahirkan di Masjidil Aqsa. Setelah itu beliau hijrah ke Ka'bah Baitullah. ولد إسحاق يعقوب يوسف في الأقصى ثم ذهبوا إلى مصر. Begitu juga Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf juga lahir di Masjidil Aqsa. ثم ننتقل إلى موسى عليه السلام. Kemudian kita berpindah kepada Nabi Musa alaihissalam. مرة ثانية نوح اهبط بالسلامة بركة أقصى. Nabi Nuh diberkati oleh Allah barokah dan rahmahnya. إبراهيم رحمة بركة أقصى. Begitu juga Nabi Ibrahim diberi rahmat barokah di dalam Masjidil Aqsa. النبي الثالث موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. Begitu juga Nabi Musa diberkati barokah dan rahmatnya Allah di dalam Masjidil Aqsa. ولد موسى في مصر. Nabi Musa dilahirkan di Mesir. قتل مصري. Akan dibunuh di Mesir. هرب وذهب إلى فلسطين. Mereka diselamatkan oleh Allah, disuruh masuk ke negara yaitu ke Palestina. تزوج من فلسطينية. Kemudian beliau nikah dengan wanita Palestina. يجلس 10 سنوات في الأقصى وحول الأقصى. Dan beliau kurang lebih tinggal di Masjidil Aqsa kurang lebih 10 tahun. ثم يكون التكليم. الله يكلم موسى تكليما. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa secara khusus. في الطور في البقعة المباركة في القدس. Yaitu ada dua, yang pertama di Gunung Tursina, yang kedua di Masjid Al-Quds. أيتها المرأة الأندونيسية. Wahai wanita-wanita Indonesia yang ada di belakang sana. أختي وبنيتي. Saudara perempuan saya dan anak-anak saya. أتعرف أن مريم Apakah engkau tahu Sayyidatuna Maryam كانت في الأقصى؟ bahwasanya beliau ada di Masjidil Aqsa. وأنت مريم. Dan antum semua, jenengan semua adalah Maryam di era modern. أدعو الله أن تصلوا كما صلت
khusus Syekh Nasir berkata ingin mendoakan kalian semua ingin menjadi Maryam modern dan antum semua akan sholat di Masjidil Aqsa. Amin. جاء جبريل Amin. وبشر مريم بعيسى. Datang malaikat Jibril dan mengabarkan kepada Sayyidatuna Isa. إذا عيسى هل له بركة؟ Apakah Nabi Isa mendapatkan barokah? وأين كانت؟ Dan beliau ada di mana? اسمعوا القرآن الكريم. Ingatlah, mohon didengarkan ayat yang ingin dibacakan oleh Ustaz Nasir sendiri. وجعلني مباركا أينما كنت وما كان عيسى إلا في الأقصى. Dan Allah menjadikan keberkahan di mana engkau tinggal wahai Musa. Kita ketahui bersama Nabi Musa tinggal di mana? Yaitu Masjidil Aqsa. مريم أقصى، عيسى أقصى، سليمان، داود، أيوب، إبراهيم، كل الأنبياء في الأقصى. الأقصى ليس فلسطيني، الأقصى ليس عربي، الأقصى لكم أنتم يا أيها المسلمين أينما كنتم. Beberapa nabi tadi termasuk Sayyidatuna Maryam disebutkan oleh beliau diberi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di Masjidil Aqsa. الأقصى ليس لليهود. Al-Aqsa bahwasanya bukan milik warga Yahudi laknatullah alaih. أنتم الآن تذهبوا إلى الكعبة تحجوا وتعتمروا، لكن لا تستطيعوا أن تذهبوا إلى الأقصى، اليهود يمنعونكم. Jenengan semua berharap ingin bisa umrah atau haji ke Ka'bah Baitullah, tapi jenengan tidak bisa datang ke Masjidil Aqsa karena apa? Dikuasai oleh Yahudi laknatullah. Padahal jenengan juga ikut memiliki yang namanya Masjidil Aqsa. قلنا أولي العزم خمسة، خمس رسل. Ada 5 ulul azmi. نوح، Nabi Nuh, إبراهيم، Nabi Ibrahim, موسى، Nabi Musa, عيسى، Nabi Isa, كلهم أقصى. semuanya itu berada di Masjidil Aqsa. من النبي الخامس من أولي العزم من الرسل؟ Siapakah nabi yang di antara yang digelari ulul azmi daripada Rasul? محمد حبيبكم رسولكم نبيكم محمد. هل له بركة وأين كانت؟ Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita semua ini, apakah beliau dikasih barokah dan rahmahnya? سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. البركة كانت حول الأقصى، البركة كانت حول محمد صلى الله عليه وسلم. Tatkala Rasulullah Isra dan Mi'raj, Allah sengaja tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha, tetapi Allah memberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Sengaja Allah pilih langitnya Masjidil Aqsa untuk diturunkan berkatnya dengan kata-kata wa barakna haulahu. Allah memberkati orang-orang di sekitarnya. لو أردت أن أتكلم عن الأقصى في القرآن الكريم أريد سنة كاملة. Kalau beliau ingin berbicara tentang Palestina yang merujuk kepada Al-Quran, tentunya membutuhkan waktu yang lama, bahkan 1 tahun lamanya. الأقصى في سورة الأنبياء. Al-Aqsa ada di surat Anbiya. الأقصى في سورة المؤمنون. Al-Aqsa juga ada di surat Al-Mu'minun. الأقصى في سورة القصص. Begitu juga surat Al-Qasas ada Al-Aqsanya. سورة النمل. Surat Naml, سورة الإسراء. surat Al-Isra, سورة مريم. surat Maryam, العمران. Al-Imran, المائدة. Al-Maidah, التين والزيتون. At-Tin wa Zaitun, البقرة. Al-Baqarah. ثلث القرآن عن الأقصى. Bahkan sepertiganya Al-Quran itu menceritakan tentang kehebatan Al-Aqsa. أنتم لكم القرآن ولكم الأقصى. Jenengan semua memiliki Al-Quran, maka di hati jenengan wajib adanya Al-Aqsa. اليهود بأقل حال من الضعف الآن. Tetapi yang ada sekarang, Yahudi laknatullah membatasi kita semua, melemahkan kita semua atas kepemilikan Masjidil Aqsa. وإخوانكم في فلسطين بأقوى ما يكون الآن. Tetapi alhamdulillah saudara kalian yang ada di Palestina tetap menjaga Masjidil Aqsa 24 jam dalam seharinya. أنتم تسمعوا الأخبار كيف أن الفلسطيني يواجه اليهود. Jenengan semua mendengarkan berita bahwasanya bagaimana orang Palestina menjaga Masjidil Aqsa. قبل سنة في رمضان السابق ماذا حصل؟ Apa yang terjadi 1 tahun yang lalu? 1
istilahnya. Mereka وانتصرت mengatakan غزة على اليهود. kemudian di Yahudi menyerang Gaza pada saat itu. حتى لا أطيل عليكم. لا أطيل خلاص يعني أنتهي. Tapi pada dasarnya di situ dimenangkan warga Palestina, alhamdulillah. Dan ini merupakan cukup kabar gembira dari Syekh yang berada di Palestina. البشرى العظيمة لكم. Ada kabar gembira yang agung bagi jenengan semua. في سورة الإسراء. Di dalam surat Al-Isra, فإذا جاء وعد الآخرة. apabila janji Allah tentang di hari akhir, ليسوء وجوهكم liyasu'u wujuhakum, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. kita nanti akan dimasukkan ke masjidnya, yaitu Masjidil Aqsa mananya, insya Allah seperti awal pertama kali kita masuk masjid. اللهم اكتب لنا صلاة الفاتحين في المسجد. Ya Allah, jadikanlah kami bisa menjalankan sholat maktubah di Masjidil Aqsa. Amin. الشيخ عندما أذن كان صوته جميل. Tadi beliau memuji muadzinnya, begitu luar biasa adanya, indah sekali. أدعو الله أن يؤذن الشاب الأندونيسي في الأقصى. Beliau secara spesifik mendoakan muadzin ini bisa adzan di Masjidil Aqsa. Amin. Amin. علماء إندونيسيا يربوا الدنيا مربين. Nanti ulama-ulama dari Indonesia yang membimbing ulama-ulama seluruh dunia. أدعو آمين. الله كما أن فلسطين تأتي إلى إندونيسيا، إندونيسيا تذهب إلى فلسطين. العالم الأندونيسي على المنبر الأقصى يتكلم مع الدنيا بالقرآن الكريم. Kalau sekarang saya dari Palestina bisa berceramah di sini, saya doakan ulama-ulama dari Indonesia akan berkhutbah di mimbarnya Al-Aqsa yang didengarkan oleh ulama-ulama dunia yang lain. Amin. أنا الآن أطلب من النساء أن تقف فقط النساء. Ya, diminta yang perempuan mohon berdiri, yang laki-laki tidak usah. تقف وترفع اليد. والله لبيك ربنا. Iya, mohon mengangkat tangannya dan mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Nasif dan mengangkat tangannya. يردد خلفي بصوت عالي. Mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh Nasif. لبيك يا أقصى. Labbaika ya Aqsa. بصوت عالي. Ayo silakan diucapkan. لبيك يا أقصى. Labbaika ya Aqsa. لبيك يا أقصى. لبيك يا أقصى. Labbaika ya. لبيك يا الله. Labbaika ya Allah. لبيك يا رسول الله. Labbaika ya Rasulullah. يبقى وقت ليس. Ya. الرجال يبقى. Sekarang silakan duduk yang perempuan Dan dan laki-laki. Oh, bisa yang perempuan tetap berdiri disusul oleh bapak-bapaknya. الرجال. نعم. نعم. نريد لبيك يا أقصى يسمع فلسطين. Mohon divideokan agar supaya video ini akan diserahkan ke warga Palestina. يسمع Biar اليهود. tahu bahwasanya orang Indonesia dukung dan Yahudi gemetaran. في رمضان الملائكة معكم. Di dalam bulan Ramadan malaikat menyertai jenengan semua. ارفعوا اليد Angkat tangannya وبصوت عالي. dengan suara yang lantang. فقط الرجال. Yang laki-laki saja. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa. لبيك يا أقصى. لبيك يا أقصى. Labbaik ya Aqsa. لبيك يا الله. Labbaik ya Allah. لبيك يا رسول الله. Labbaik ya Rasulullah. جميع النساء والرجال. Semuanya sekarang laki-laki كل dan مسجد perempuan. أحمد يعني كله. Semua jamaah di Masjid Ahmad Yani. نرفع اليد Angkat tangannya بأعلى صوت. dengan suara yang keras. لبيك يا أقصى. Labbaik